Okay, nagrenta ng motor, 3 days. Teman, kurin baga. Kini mo ni ako ni. Halo. Hello sir. Hello. Uy. Sorry. Motorbike sir. Rental. So to 3 days rental motorbike for Honda Click. So 400 per day for 24 hours every day. Ngayon, ito ba? Ate mo kay nung cook, nayabo ang cook no? Ano so na? Tindo ko dahil dyan. Sir, ni hao. Hey, friend. Yan, laga na sila. 3 days lang yan mga lods ha, for rental scooter. Malabal! Ama! Alam no? Ama dua? Bye-bye! Larga na.